Selamat sore, perkenalkan nama saya Joakim Arlando Putrawea. Di video kali ini saya akan membahas tense grammar bahasa Inggris. Baik, di video yang pertama, di gambar pertama kita akan melihat tense. Apa itu tense? Tense adalah metode berbasis kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan kadang-kadang kelanjutan atau kelengkapan dari suatu tindakan atau keadaan berkaitan dengan waktu berbicara. Jadi, konsep tense merupakan sebuah metode yang biasa digunakan untuk merujuk pada waktu masa lalu atau past, sekarang, present, dan masa depan, future. Yang pertama, simple present tense. Tense ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tetap, kebiasaan, atau kebenaran esensial yang terjadi di masa sekarang atau present. Rumusnya, kalimat negatif, subjek ditandai dengan S, I, you, they, atau we, ditambah verb one. Subjek, he, she, it, ditambah verb one atau S atau is. Kalimat positif, subjek, I, you, they, we, ditambah do, ditambah not, ditambah verb one. Subjek, he, she, it, ditambah does, ditambah not, ditambah verb one. Kalimat tanya, do, ditambah subjek, I, you, they, atau we, ditambah verb one. Does, ditambah subjek, he, she, it, ditambah verb one. Contohnya, kalimat negatif, he studies English every night. Kalimat positif, he does not study English every night. Kalimat tanya, does he study English every night? Yang kedua, present continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang benar-benar sedang dilakukan saat ini atau sedang berlangsung. Rumus, subjek, I, you, they, we, ditambah to be atau I am and are, ditambah verb one, ing subjek, he, she, it, to be atau is, ditambah verb one, ing. Kalimat positif, subjek, I, you, they, we, ditambah to be atau I am atau are, ditambah not, ditambah verb one, ing. Subjek, he, she, it, ditambah to be atau is, ditambah not, ditambah verb one, ing. Kalimat tanya, to be atau I am atau are, subjek, I, you, they atau mereka, dan we, ditambah verb one dan ing. To be atau is ditambah subjek is, he, she, ditambah kalimat verb one, ing. Contoh, kalimat negatif, she is eating cake. Kalimat positif, she is not eating a cake. Kalimat tanya, is she eating a cake? Yang ketiga, perfect tense. Tense ini digunakan untuk menceritakan suatu pengalaman baik itu yang sudah pernah terjadi atau belum terjadi. Rumus, kalimat tanya, kalimat negatif, subjek, I, you, they, we, ditambah have, ditambah kalimat verb 3. Subjek, he, she, it, ditambah has atau verb 3. Subjek, I, you, they, we,
ditambah have, ditambah not, ditambah verb 3. Kalimat tanya have tambah subjek I, you, they, we, ditambah verb 3. Contoh kalimat positif, kalimat negatif I have finished my homework. Kalimat positif I have not finished my homework. Kalimat tanya I have finished my homework. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dimulai di masa lalu dan terus dilakukan sampai sekarang. Rumus kalimat negatif subjek I, you, they, dan we, ditambah have, ditambah when, dan ditambah kalimat verb ing. Kalimat positif subjek I, you, they, we, ditambah have, ditambah not, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat tanya have, ditambah subjek I, you, they, we, ditambah been, ditambah verb ing. Contoh kalimat tanya, kalimat negatif Sen have been sleeping for 3 hours. Kalimat positif She have not been sleeping for 3 hours. Kalimat tanya have Sen been sleeping for 3 hours. Simple past tense. Simple past digunakan untuk menyatakan fakta atau kejadian terjadi di masa lampau. Masa lampau bisa berarti 5 menit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, dan seterusnya. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Bisa serupa regular verbs atau irregular verbs. Rumus kalimat negatif subjek I, you, they, we, he, she, dan it, ditambah verb to. Kalimat positif subjek I, you, they, we, he, she, it, ditambah kalimat did, ditambah not, verb 1. Kalimat tanya did ditambah subjek I, you, they, we, he, she, it, ditambah verb 1. Contoh kalimat negatif they played basketball last night. Kalimat positif they did not play basketball last night. Kalimat tanya did they play basketball last night. Past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan ketika kita berada di tengah-tengah kejadian atau melakukan sesuatu pada saat tertentu di masa lalu. Rumus kalimat negatif subjek you, they, dan we, ditambah to be atau were, ditambah verb ing. Kalimat positif subjek you, they, dan we, ditambah to be, were, ditambah not, ditambah verb 1 ing. Kalimat tanya to be, were, subjek you, they, we, ditambah verb 1 ing. Contoh kalimat negatif Chef Billy was cooking a fried rice. Contoh kalimat positif Chef Billy was not cooking a fried rice. Kalimat tanya was Chef Billy cooking a fried rice. Past perfect tense. The past perfect menyatakan ide bahwa sesuatu yang terjadi sebelum tindakan lain di masa lalu terjadi. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa sesuatu terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Rumus kalimat negatif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah had,
ditambah verb 3. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah had, ditambah not, ditambah verb 3. Kalimat tanya had ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah verb 3. Contoh kalimat tanya, kalimat negatif. We had arrived at the school. Kalimat positif. We had not arrived at the school. Kalimat tanya, had we arrived at the school. Selanjutnya, past perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dimulai di masa lalu dan terus sampai waktu lain di masa lalu. Rumus kalimat negatif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah had, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah had, ditambah not, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat tanya had ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah been, ditambah verb ing. Contoh kalimat negatif. Leah and Bob had been working together since 1990. Kalimat positif. Leah and Bob had not been working together since 1990. Kalimat tanya. Had Leah and Bob been working together since 1990. Simple future tense. Tense ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tetap, kebiasaan, atau kebenaran esensial yang akan terjadi di masa depan, atau future. Simple future tense biasanya menggunakan modal auxiliary verb, will, atau shall. Rumus kalimat negatif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall, ditambah verb 1. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall, ditambah not atau verb 1. Kalimat tanya will atau shall ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah verb 1. Contoh kalimat negatif. You will go to Australia next week. Kalimat positif. You will not go to Australia next week. Kalimat tanya. Will you go to Australia next week? Selanjutnya future continuous tense. Future continuous tense menyatakan tindakan pada saat tertentu di masa depan. Tindakan akan dimulai sebelum saat itu, tetapi akan selesai pada saat itu. Rumus kalimat negatif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall be, ditambah verb 1 ing. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall not be, ditambah not, ditambah verb 1 ing. Kalimat tanya will atau shall ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah be, ditambah verb 1 ing. Contoh kalimat negatif.
I and my sister will be watching movie tomorrow. Kalimat positif, I and my sister will not be watching movie tomorrow. Kalimat tanya, will I and my sister be watching movie tomorrow? Future perfect tense. Future perfect tense digunakan ketika kita berbicara tentang masa lalu di masa depan. Rumusnya, kalimat negatif. Subjek di dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah will atau shall, ditambah have, ditambah verb 3. Kalimat positif, subjek dalam kurung I, you, they, he, she, it. Ditambah will atau shall, ditambah have, ditambah not, ditambah verb 3. Kalimat tanya, will atau shall, ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah have, ditambah verb 3. Contoh, kalimat negatif. We will have received an email from Takamura. Kalimat positif. We will have not received an email from Takamura. Kalimat tanya. Will we have received an email from Takamura? Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk berbicara tentang tindakan yang panjang sebelum beberapa kejadian di masa depan. Rumus, kalimat negatif, subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall, ditambah have, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat positif, subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall, ditambah have, ditambah not, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat tanya, will atau shall, ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah have, ditambah been, ditambah verb ing. Contoh kalimat negatif. The artist will have been painting on canvas for 24 hours. Kalimat positif. The artist will have not been painting a canvas for 24 hours. Kalimat tanya, will the artist have been painting a canvas for 24 hours? Simple past future tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan dilakukan, tetapi di masa lalu, bukan sekarang. Rumus, kalimat negatif, subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah your atau shall, ditambah verb 1. Kalimat positif, subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah will atau shall, ditambah not, ditambah verb 1. Kalimat tanya, will atau shall, ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it, ditambah verb 1. Contoh kalimat negatif. Jessica would dance at the show. Kalimat positif. Jessica would not dance at the show. Kalimat tanya. Would Jessica dance at the show? Past future continuous tense. Past future continuous tense menyatakan tindakan akan berlangsung di masa lalu. Rumus, kalimat negatif. Subjek dalam kurung I, you,
they, we, he, she, it. Ditambah would atau should be. Ditambah verb one ing. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah would atau should, ditambah not be, ditambah not, ditambah verb one ing. Kalimat tanya would atau should ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah be, ditambah verb one ing. Contoh kalimat negatif. Mr. Jacob will be teaching math at 9 p.m. Kalimat positif. Mr. Jacob will not be teaching math at 9 p.m. Kalimat tanya. Would Mr. Jacob be teaching math at 9 p.m. Past future perfect tense. Past future tense menyatakan kembali aksi yang dinyatakan dalam future perfect tense, tetapi dimensi waktu yang berbeda. Itu adalah di masa lalu, sementara future perfect di masa waktu mendatang atau belum terjadi. Rumus kalimat negatif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah would atau should, ditambah have, ditambah verb 3. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah would atau should, ditambah have, ditambah not, ditambah verb 3. Kalimat tanya would atau should ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah verb have atau verb 3. Contoh kalimat negatif. She would have sent a mail to her mother. Kalimat positif. She would not have sent a mail to her mother. Kalimat tanya. Would she have send an email to her mother. Future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense menekankan pada bagian dan durasi tindakan. Past future perfect continuous tense digunakan untuk memberitahu tindakan yang seharusnya terjadi hingga waktu tertentu atau periode di masa lalu. Rumus kalimat negatif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah would atau should, ditambah have, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat positif subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah would atau should, ditambah have, ditambah not, ditambah been, ditambah verb ing. Kalimat tanya would atau should ditambah subjek dalam kurung I, you, they, we, he, she, it. Ditambah have, ditambah been, ditambah verb ing. Contoh kalimat negatif. Bruno Mars would have been singing for 3 hours. Kalimat positif. Bruno Mars would not have been singing for 3 hours. Kalimat tanya. Would Bruno Mars have been singing for 3 hours? Oke, sekian, terima kasih untuk tense grammarnya. Selamat sore.